बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हिशाम। नाजरीन, गुज़िश्ता रात से पाकिस्तान के नामवर जर्नलिस्ट इकरारुल हसन ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं और वो इस वक्त पाकिस्तान में ट्विटर की जीनत बने हुए हैं। उनके हक़ में और उनके ख़िलाफ़ जो है वो कुछ ट्वीट्स टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, जिनमें से एक ट्वीट जो उनके ख़िलाफ़ है वो है इकरार कौम से माफ़ी मांगो, जबकि उनके हक़ में ट्वीट करने वालों ने वही सपोर्ट इकरार को पाकिस्तान में ट्विटर पर टॉप ट्रेंड करा रखा है। अब नाजरीन, आखिरकार इकरारुल हसन जो है वो अचानक ट्विटर पर टॉप ट्रेंड क्यों बन गए हैं, क्यों उनके हक़ में और उनके ख़िलाफ़ जो है वो ट्वीट्स किए जा रहे हैं, आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि जिसकी वजह से कौम उनसे माफ़ी मांगने का कह रही है। क्या उन्होंने वाकई कुछ ऐसा किया है कि उस पर उन्होंने निदामत होनी चाहिए और कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, या फिर उनका नुक्ता नज़र बिल्कुल दुरुस्त है, जो लोग उनके ख़िलाफ़ ट्वीट कर रहे हैं वो उसको समझने में उनको गलती हो गई है, वो जानबूझकर इकरारुल हसन को डीफेम करने के लिए इस तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम लोग यही सब डिस्कस करेंगे, तो देखते रहिए करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, इकरारुल हसन ने गुज़िश्ता रोज़ अपने ट्विटर अकाउंट से कुछ ट्वीट्स किए, जिनमें से पहला ट्वीट कुछ इस तरह से था कि बदकिस्मती से हमारा पासपोर्ट अफ़गानिस्तान और सोमालिया के दर्जे पर है। रुपया बांग्लादेशी टके के मुकाबले में ₹1.90 का है और भारतीय ₹2.20 हैं। हम मेहनत करने और मुकाबला करने के बजाय खुद को फन्ने खान समझते हैं। तो नाज़रीन, ये था पहला ट्वीट इकरारुल हसन का, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के पासपोर्ट को क्रिटिसाइज़ किया। पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू क्या है वो उन्होंने दुनिया के सामने, अपने कौम के सामने रखी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हमारी इकॉनमी का क्या हाल है। बांग्लादेशी टका, जिसे हम टका कहते थे, वो इस वक्त कहाँ पहुँच गया है, भारतीय इकॉनमी हमसे कितनी आगे है। तो उन्होंने एक कंपैरिजन ड्रॉ किया है कि पाकिस्तान की इकॉनमी की क्या सूरत हाल है, हमारे पासपोर्ट की क्या सूरत हाल है, इस वक्त हमारी दुनिया में क्या मकाम है। तो इस चीज़ को उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, अपनी इकॉनमी को इम्प्रूव करना चाहिए, अपने आप को बेहतर करना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोग जो है वो सिर्फ खाली नारे ही लगाते रहें कि हम बहुत फन्ने खान हैं ये वगैरह। तो ये था उनका पहला ट्वीट। जबकि दूसरे ट्वीट की अगर बात करें तो उन्होंने भारत के अमिताभ कांत का जो है वो एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उसमें उन्होंने अपने कुछ एडिशन की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें जो है वो भारत से तालीम में मुकाबला करना चाहिए, साइंस में मुकाबला करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में मुकाबला करना चाहिए, इकॉनमी में मुकाबला करना चाहिए, टेक्नोलॉजी में मुकाबला करना चाहिए और हमें सच का सामना करना। दरअसल इस ट्वीट में इकरारुल हसन ने पाकिस्तान का भारत से बहुत सी चीज़ों में जो है मुआवजना किया है कि भारत हमसे इन चीज़ों में कितना बेहतर है, कितना हमसे आगे है, और हम जो है वो इस चीज़ को हमें कंसीडर करना चाहिए और हमें भारत का मुकाबला करना चाहिए, इन चीज़ों में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए भारत से सीख कर। तो नाज़रीन, ये था इकरारुल हसन के दो ट्वीट, जिसके बाद जो है वो उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम चली, जो उनके ख़िलाफ़ जो है वो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड्स चलना शुरू हो गए कि इकरारुल हसन आपने बहुत ही गलत बात की है, आपको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो नाज़रीन, अगर हम बात करें कि इकरारुल हसन की बात कितनी हद तक बजा है, तो इसमें कोई ऐसी मेरे हिसाब से तो शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें कि इकरारुल हसन ने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा है। अगर हम देखें पाकिस्तान की इकॉनमी का वाकई ही बुरा हाल है, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू वाकई ही इतनी गिर चुकी है, इतनी कम हो चुकी है, हमारे पासपोर्ट की दुनिया में कोई इतनी इज़्ज़त नहीं है जितनी हमें होनी चाहिए। एज़ पाकिस्तानी होने के नाते हम समझते हैं कि पाकिस्तान के पासपोर्ट को, पाकिस्तानियों को वो इज़्ज़त और मकाम मिलना चाहिए दुनिया में, वो इस वक्त पाकिस्तान का नहीं है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की इकॉनमी का बुरा हाल है, हमारी तालीम का बुरा हाल है। अगर हम कंपेयर करें तो दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में भारत की 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं। 11 यूनिवर्सिटीज़ भारत की दुनिया की 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में शुमार की जाती हैं। जबकि पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की शायद ही कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो जो टॉप 500 में भी जगह बनाने के लायक हो या जगह बना सकी हो अब तक की जो रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो ये है हमारी तालीम का हाल। इसके अलावा आप मैथमेटिक्स का हाल देख लें, भारत हमसे मैथ्स में कितना आगे है, वो हमसे साइंस में कितना आगे है, हमसे टेक्नोलॉजी में कितना आगे है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका कितना हमसे बेहतर है। नो डाउट कुछ चीज़ों में भारत जो है वो पाकिस्तान से बहुत पीछे है और कुछ चीज़ों में पाकिस्तान भारत से आगे है, पाकिस्तान और बहुत सी चीज़ों में पाकिस्तान जो है वो भारत से पीछे है, भारत पाकिस्तान से आगे है। जैसे कि अगर हम लोग बात कर लें क्रिकेट की बात कर लें तो भारत के पास दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन हैं, उनके पास रोहित शर्मा है, उनके पास केएल राहुल है, उनके पास शिखर धवन है, उनके पास टॉप ऑफ द लिस्ट विराट कोहली है।
تو یہ اور اس کے علاوہ ان کا بیک ہینڈ پہ ہٹنگ کے لیے ہاردک پانڈیا ہے. جبکہ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے پاس بھارت کے بیٹسمین کے کیلیبر کا کوئی بیٹسمین نہیں ہے سوائے بابر اعظم کے. صرف ایک بابر اعظم ہے جو بہت اچھی بیٹنگ کرتا ہے پاکستان کی جانب سے. اس کے علاوہ پاکستان کا اور کوئی ایسا بیٹسمین نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ ایک بہترین بیٹسمین ہے یا ایک اچھا بیٹسمین کہلانے کے لائق ہو, جو کہ سسٹینیبل اننگ کھیلتا ہو, کنسسٹنٹ کھیلتا ہو. لیکن دوسری جانب اگر ہم لوگ بالنگ کی بات کریں تو بھارت کو ہمیشہ سے بالنگ کا فقدان رہا ہے. ہمیشہ سے بھارت کو بالنگ میں مشکلات رہی ہے, ان کے پاس اچھے بالرز نہیں آئے. تھرو آؤٹ ہسٹری ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بالنگ میں مشکلات رہی ہیں, ابھی بھی ان کے پاس اچھے بالرز نہیں ہیں, جبکہ پاکستان کے پاس بالنگ ڈپارٹمنٹ بہت زیادہ اچھا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کر لیں کہ باقی اوور آل سپورٹس کی بات کریں تو بھارت کا نو ڈاؤٹ ہم سے بہتر انفراسٹرکچر پہ وہ کام کرتا ہے. وہ اس کا جو ہے سپورٹ سسٹم بہت اچھا ہے, مینجمنٹ بہت اچھی ہے, ان کا پلیئر ڈیولپنگ پروگرامز ہم پاکستان کے مقابلے میں بہت بہترین ہے, جس کی وجہ سے وہاں پہ ہر شعبے میں بہترین پلیئرز ہمیں سامنے نظر آتے ہیں. تو پاکستان کو بھارت سے سیکھ کر سپورٹس میں امپرومنٹ لانی چاہیے. پاکستان کو بھارت سے سیکھتے ہوئے یا اپنے سے بہتر ملک سے سیکھتے ہوئے ان کا جو ہے وہ انفراسٹرکچر کاپی کرتے ہوئے اپنے پلیئر ڈیولپمنٹ پر کام کر کے اس چیز کو بہتر کرنا چاہیے, تاکہ اسپورٹس میں جب بھی ہو پاکستان بھارت کا میچ ہو یا پاکستان کسی اور ملک کے ساتھ میچ ہو تو ہم اسپورٹس میں پیچھے نہ رہیں بلکہ ہم بہتر مقابلہ کر سکیں. اسی طرح اگر ہم لوگ بات کریں ایئر فورس کی تو پاکستان کے پاس دنیا کے بہترین پائلٹس ہیں جو کہ بہترین صلاحیت رکھتے ہیں, بہترین صلاحیتوں کے حامل ہیں. تو اب پاکستان جو ہے وہ اپنے پائلٹس کے اوپر, پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس کے اوپر فخر کرتا رہا ہے اور اب بھی فخر کر سکتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر ہم لوگ بھارت کی بات کریں تو ان کے پائلٹس اتنے اچھے کیلیبر کے نہیں ہیں. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں پاکستان بھارت سے آگے نظر آتا ہے. لیکن بہت سے معاملات جیسے کہ میں نے بتایا کہ بیٹنگ میں اگر ہم کرکٹ کی بات کریں تو بیٹنگ میں پاکستان بھارت سے بہت پیچھے ہے, اسپورٹس میں بہت پیچھے ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کر لیں آپ تو بھارت جو ہے وہ 2019 میں انہوں نے ایک سیٹلائٹ لانچ کی تھی جو چاند تک پہنچنے ہی والی تھی, بس 2 منٹ کی دوری سے وہ ان کی سیٹلائٹ جو ہے وہ چاند تک نہیں پہنچ سکی. تو لیکن کم از کم بھارت کا ہمیں یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی میں کتنا کام کر رہا ہے, اسپیس میں کتنا کام کر رہا ہے, جبکہ پاکستان تو اس معاملے میں کوئی کام نہیں کرتا نظر آ رہا. ہم تو ہماری طرف سے تو کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی. ایجوکیشن کا بھی میں نے آپ کو جو ہے وہ کمپیریزن بتا دیا ہے کہ بھارت کی 11 یونیورسٹیز جو ہے وہ دنیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں شمار ہوتی ہیں, جبکہ پاکستان کی کوئی بھی یونیورسٹی یا شاید 1 یا 2 یونیورسٹی جو ہے وہ دنیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں کسی طرح سے جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی ہیں. تو یہ آپ ایجوکیشن کا حال دیکھ لیں, ٹیکنالوجی کا حال دیکھ لیں, تو اقرار الحسن کی بات اگر یہاں دیکھیں تو بالکل بجا ہے. انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ پاکستان کا کمپیریزن انڈیا سے ان معاملات میں ہونا چاہیے, جو کہ ہم باقی بہت پیچھے ہیں بھارت سے, اور ہمیں بھارت سے سیکھتے ہوئے یا کم از کم بھارت نہیں تو اس سے بہتر ملک سے سیکھتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو اس چیزوں میں امپروو کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے. اگر ہم اقرار الحسن کا نقطہ نظر دیکھیں تو وہ اس حساب سے بالکل بجا ہے. اور آخر میں جب یہ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈز کرنا شروع ہو گئے تو اس کے بعد اقرار الحسن نے جو ہے وہ ٹویٹر پہ ایک اور ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ دشمن بھی اگر اچھا کر رہا ہو تو ہمیں اس سے سبق سیکھ کر آگے نکلنا چاہیے اور مثبت ہو کر پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے. تو یہ تھا اقرار الحسن کی ساری کہانی اور ساری داستان جو میں نے آپ تک اس ویڈیو کے ذریعے پہنچائی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی اور آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا. پاکستان اور دنیا بھر سے مزید تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آپ کا اپنا کرنٹ افیئرز یوٹیوب چینل.